Nakahilak jud ko guys. Tinuod yun nga hilak. Na-shock ko kay nainiari diri sa mua karon. Nangita kung diri ba daw ang ilahang Lornel Mangas. So wa man gyud ko nag-expect kay gingon sa kumbana wala say kwarta. So guys, birthday na kong lipaya kay na-shock ko for the first time in my life nakadawat ko manay bouquet. Nakahilak ko. Happy gay ko gaya kong surprise. Sa una dyan, nagtrabaho pa kumbanan diri kay mangita dyan na segway nga makatag siya na ako every Valentine's Day bisan buwak lang. Pero karon kay manibuke tanawa nindot kayo guys nakadawat ko manibuke karong Valentine's. Dili ni siya drama kundi tinuod siya. Makahilang din nga first time nga matagantag manibuke ba. Ako nag-expect nga yun ko. Padan dari yung manibuke so na-shock ko. Actually nag-video unta ko sa nagkuha na ni nag-deliver. Yan di man sila magpa-video so wak ko nag-expect karong Valentine's. First time in my life nga nakadawat ko og manibuke. Plus naapagid siya kuan message. Tanawa guys. Ako ipakita sa inyo ha. So mao ni siya guys. Hi my dear wife Lornel, happy day bye. You are such a wonderful woman and great blessings for me and to our family. Thank you for all the support and being hands-on mother to our 3 kids. I am very thankful to God for having you. I love you. I miss you so much. Happy Valentine's. Bye. From your husband, Luis. So happy jud kayo ko guys. Kay ganina ingon jud siya nga wala si kwarta. What you ko nag-expect as in pa-surprise gini akong manay. Plus napa jud sige kuan nga cake guys. Tanawa guys. Napa jud cake. So grabe jud kayo na happy jud kayo. Pero okay ra jud unta kung wala gyud pero mas labing maayo na. So, happy kay ko guys. First time, nakadawat kong manibuke. So, thank you kay husband. Amping Parmedia. Thank you kayo, bye. We love you. I love you, bye. Love you, bye. I love you, Papa. Love you, Papa. Hasta sila na-shock. Salamat kayo, bye. Iwadyo ko yung palipay. Ipalipay ko naman sa cake. And of course, sa kini. Thank you kayo. Bye.